Nganog tawgon man kuno ninyo og papa kana inyohang leader sa inyohang simbahan or kanang pope. Nga wala man tay mabasa sa Biblia mga igsoon. So mao ni argumento o pagsupak sa mga laing sekta no nga tagaan nato og lamdag. Unang-una, kanang amo ang Santo Papa, mao na amo ang pinaka leader sa amo ang simbahang Katoliko. Unang-una namong Santo Papa mao si San Pedro. Kay sa Biblia, ang hinatagan og Yahweh pagatawgon kana siya og amahan. Asa man nato na mabasa maigsoon sa Isaias 22:21 ngadto sa 22, nagingon din na, I will put your official robe and belt on him and give him all the authority you have had. He will be like a father to the people of Jerusalem and Judah. I will give him complete authority under the king, the descendants of David. He will have the keys of office. What he opens, no one will shut, and what he shut, no one will open. So klaro kay sa panagna ni Isaias no nga naay ang hinatagaan og Yahweh maigsoon pagatawgon og amahan. So si San Pedro hinatagan man usab og Yahweh maigsoon. Si Kristo mismo ang nagpasa niini nga Yahweh isip otoridad sa pagdumala sa iyahang simbahan. Asa man naton mabasa maigsoon? Gamit kay ni nga teksto no sa Mateo 16:18 ngadto sa 19 nga ningon siya. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. I will give you the keys of kingdom of heaven. What you prohibit on earth will be prohibited in heaven. What you permit on earth be permitted in heaven. No? So ang tinagaan og Yahweh magsuon pagatawgon namo og amahan, espirituhanong amahan, espirituhanong leader o pangulo sa amuang simbahan. Mao na gitawag namo siya og amahan. Unsa man ang amahan sa in English? Father. Sa Tagalog, ama. Sa Bisaya, amahan. Sa Latin, Papa. Mao na nga naami Santo Papa nga anaa nag-opisina sa Roma, ang sentro sa Katolisismo nga naa sa Roma. Mao nang gitawag siya og Papa, spiritual father, ang gitinagaan og Yahweh mga igsuon. So klaro kayo no nga ang tinagaan og Yahweh pagkatawgon og amahan. Og si San Pedro ang pinakaunang gitagaan og gahom sa pagdumala sa simbahan, gihinatagan og Yahweh, gitawag namo og unang spiritual father, una namong Santo Papa. Mao nay tubag sa nindot kayo nga argumento mga igsoon.